pyramid din pala dyan guys, oh. Ano? Pyramid dyan guys, oh. Ano? Pero maiksi lang na pyramid. Di mataas. Hapon sa inyo dyan guys. Woohoo! Gandang hapon, umaga, gabi. Ayan. Kumusta? Tagal tayo hindi naka-upload guys. Itong hapon na to. Nag-email si partner creator, nag-email kailangan daw mag-upload. Upload tayo guys, kahit kunti lang. Oo, upload tayo guys kasi sinasabi dito, nag-email upload guys. Ito, ayan pyramid guys, oh. Kala ko lang pyramid dito, meron din pala. Ayan guys, sunod lang tayo dito guys. Kumusta? Ano lang to guys, short video na lang to. Pinadalan tayo ng email guys. Ayan, ganda ng kotse niya, oh. Ayan ang electric pan. Kalupaan nila dito guys, oh. Yan ang electric pan dyan guys, electric pan nila guys, oh. Dami yan guys, marami yan nagkakalat. So dito lang muna tayo guys. Ayun pa isang pyramid guys, oh. Hinuhukay yata yan dyan. Okay. Oh. Dito to sa Lispig guys, Lispig. Sa 38 Road 38. Ayan. Alsted. Susobe guys, oh, susobe. Update tayo mamaya guys. Update tayo doon sa unahan. Doon tayo sa unahan. Update. Pyramid din pala dyan guys, oh. Ano? Pyramid dyan guys, oh. Ano? Pero maiksi lang na pyramid. Di mataas. Hapon sa inyo dyan guys. Woohoo! Gandang hapon, umaga, gabi. Ayan. Kumusta?
hapon na to. Nag-email si partner creator, nag-email kailangan daw mag-upload. Upload tayo guys, kahit kunti lang. Oo, upload tayo guys kasi sinasabi dito, nag-email upload guys. Ito, ayan pyramid guys oh. Kala ko lang pyramid dito, pero hindi pala. Ayan guys, sunod-sunod lang tayo dito guys. Kumusta? Ano lang to guys, short video na lang to. Pinadalan tayo ng email guys. Ayan, ganda ng kotse niya oh. Ayan ang electric pan. Red yung mga kalupaan nila dito guys oh. Ayan ang electric pan dyan guys. Electric pan nila guys oh. Electric pan. Dami yan guys, marami yan nagkakalat. So dito lang muna tayo guys. Ayun pa isang pyramid guys oh. Hinuhukay yata yan dyan. Hinuhukay. Oh, dito to sa Lispig guys. Lispig sa 38 Road 38. Ayan. Pyramid. Gawa yan guys, gawa. Alsted. Susobe guys, susobe. Update tayo mamaya guys. Update tayo doon sa unahan. Doon tayo sa unahan. Update.